One, two, three. Yan, dami food. Yan. Oh, girls na lang, girls. Girls, mga girls. Oh, girls na, girls kami. Picture taking na guys. Birthday ni Nanay. 81 birthday. Girls daw guys. Papasok mo na lang si Ah, sige. Ah, dito daw ako. Dito. Ah, girls lang. Okay, one. Pasok mo na lang to sa group. Don't worry. So everybody will have their... Okay, 1, 2. One more. Say pa sa naman. Video. Video. Okay, happy birthday. Oh, kainan na. Ah, boys pa kuya. Boys pa daw. Boys pa. Pastor. Girl ta, pastor. Oh, boys na. Boys. Dali, boys. Para patas no. Wala ka tayo lang. Dali na. Siyempre, Para sikat sa mag-ipon. Pilipinas yan, ha? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas yan. Kanino muna titingin. Video naman, video. Ah, medyo Happy naman. birthday, nanay. Happy birthday! Happy birthday! Thank you, Lord. Itong pagkain, display lang po ito. Display lang po, hindi po to. Sige, sir. Ano lang po ito? Huli sa Yari ako sa vlog mo. display na ba? May mga ano pa kami guys ha. Surprise to guys. Oh, may mga cups pa kami. Circle. It's a sign of restoration. Circle. Oo. Sa tulong ng aking sister. Sister. Sisters in Christ, si Sister Beth. Mga sisterakas. Mga sisterakas. Magaling talaga itong mag-promote. Oh. At yung mga sumusuporta sa pagluluto namin. Sige, dito ka sa camera. Thank you so much. Kahit napagod ako. Ah. Basta makita ko lang silang masaya. Dali, hindi ba sa... Mary's Kitchen. Mary's Kitchen. Apple for Abangan yan. Makikita namin sa channel. Sa channel. Mary's Kitchen channel. Saan namin makikita? Personal? Inano ko na Business talaga? Ya, ano ko pala. Sige. Binura ko na yung dati. Sige. Bye. Sige, kain na kayo. Kain na kain. Papakain eh. Itong dalawa. Kumain na kami kasi kanina picture. Akala ko display lang. Sinundan sa camera. Sarap biko. Sarap ng biko. Tristan, do you wanna eat? Video. It's a video. It's a video for... Hi guys! Don't forget to subscribe. Ate Ganda Vlog. Okay? One, two. Okay. Oh, meron pa daw. Ay, okay lang masis. Oo, sandali lang. Picture lang. Isali ko yan ha.